Maayong gabi mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong gabi kanatong tanan. Usbon ko maayong gabi mga igsuon diha ni Kristo, maayong gabi kanatong tanan. Ug maayong buntag, maayong hapon, maayong udto kutob sa maabtan ining ako ang live sa Facebook mga kaigsuonan. Tungod kay aduna man tay mga followers dito sa gawa sa nasod nya, magdepende man na sa ilahang lugar kung gabi ba, mahing gabi o buntag, mahing buntag, hapon o mahing hapon. So karong adlaw mga kaigsuonan, adlaw nga Biyernes, nag-live ta karon mga kaigsuonan, no, kay natay importante nga pagahisgutan. Unya adlaw karon nga Biyernes, no, unya pizza 30 sa bulan sa Enero tuig 2026. So pasensya kay mga kaigsunan, medyo saba gyud ang ako ang palibot tungod kay dinhi sa amo ang dapit bispiras maron kay ugma fiesta man o kapistahan man ugma dinhi sa amo ang kapilya. Ang patron dinhi si Senior Santo Niño. So medyo naay kasikas saba, no, dito sa diri sa amo ang dapit kay do na may live-ban mga kaigsuonan. So karong adlaw mga kaigsuonan, ang atong hisgutan karon mahitungod ni ining mga bata, kining bata kung apil ba sa bunyag o dili. Kay doon naman goy pundok sa tinuhuan mga kaigsuonan, nagingon sila nga ang bata wala kunoy apil sa bunyag tungod kay ang bata dili pa man maka hinulsol o dili pa masangyawan sa mayong balita. Matud pa nila kay tungod ang bunyagan mga kaigsuonan kadto naman kunong makahinulsol o kadto na sang maka sabot sa maayong balita, no, kay ila man guning gamiton kining naa sa San Marcos 16:16 mga kaigsuonan, no, mamanihi gamiton sa atong mga higala nga mga dili Katoliko na ang bata dili pa kuno ang ay bunyagan tungod kay dili pa man kamao maghinulsol kung dili pod pwede dili pasad makasabot sa mayong balita. So dili kuno makapasar o dili kuno ang ay bunyagan ang bata, no. So mo ni lang gamiton mga kaigsuonan kining naa sa San Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ngadto sa 16. Og miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuo og magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. So klaro kuno kaayo mga kaigsuonan, mao man ni gamiton sa atong mga higala nga mga dili Katoliko nga matud pa nila mga kaigsuonan nga ang bunyagan daw kadtong maka hinulsol. Matud pa diri makahinulsol o kadtong kamao na mutuo nya ang bata dili pa man kuno na makahinulsol o dili pud kamao mutuo, dili kuno bunyagan. So mao man giingon dinhi, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuo og magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. So unsay giingon dinhi sa balaang kasulatan? Ang mutuo og magpabunyag maluwas. So kinahanglan di ay mga kaigsuonan ang bunyagan kadto gyud di ay nga mutuo nya dayon bunyagan. So ang bata kuno dili pa man kuno na kamao mutuo ug wala pa kuno nay pagtuo. So ingon sila dili ang ay bunyagan. So ikaduha nilang gamiton mga kaigsuonan kining naa sa Buhat kapitulo 2, mo man ilahang basahon, Buhat 2:38. So ato ning basahon mga kaigsuonan, Buhat 2:38 mga kaigsuonan. Unsa may ato ang mabasa dinhi sa Buhat 2:38? Unya mingon si Pedro kanila ang tagsa-tagsa kinahanglan maghinulsol
ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. So mao ni ang ikaduhang punto nga gamiton nila mga kigsunan. Nga ang bunyagan di ay kadto di ay makahinulsol. Nya ang bata dili pa man kamao maghinulsol, so dili kuno dapat bunyagan ang bata. Wala siya ana nga kriteriya nga ang maghinulsol o magpabunyag. Ang bata kabaw maghinulsol dili. Unya San Marcos 16:16 ang mutuo og magpabautismo maluwas. So kinahanglan ang bunyagan kadto kunong duna nay pagtuo. Kadto na diing mutuo, pero ang bata di pa man kamao mutuo. Di pa man kamao, wala pa may pagtuo ang bata. So moingon sila dili kuno bunyagan ang bata. Now mga kigsunan, ato ning tubagon. No, ato ning tubagon mga kigsunan. So ngano kitang mga Katoliko nganong apilon man gyud nato bunyag ang mga bata, no? Nganong apilon man kuno bunyag ang mga bata mga kaigsunan? Tungod kay sugo man na ni Hesukristo. Sugo ni Hesukristo nga bunyagan ang tanang tao. Pag moingon gani tanang tao, general na na. Oh. Naa sa San Mateo 28. No? Ato ni basahon na. Mao man ni siya ang kanang gitawag na to Great Commission. Mao ni ang pinakadako nga sugo ni Hesukristo mga kigsunan sa wa pa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo dito sa langit. Mao ni ang iyahang sugo ngadto sa iyahang mga tinun-an. Miingon si Jesus, miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. So, unsay gisulti ni Kristo? Nga panlakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan. Unya bunyagi ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Pagingon ganig tanang katawhan tibuok kalibutan, dili kay dagko ra. Kay dili baya dagko ra ang nagpuyo sa kalibutan. No? Dili baya dagko ra ang nagpuyo sa kalibutan, na bayay batang masuso. Nya unsa may sugo sa atong Ginoo? Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan tibuok kalibutan. Kunya bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Pag moingon gani tanang katawhan tibuok kalibutan, apil gyud ang mga bata diha mga kigsunan. Kay tanang katawhan man tibuok kalibutan. Nya pangita kaunog tibuok kalibutan nga way batang masuso. Ha? Naabay tibuok kalibutan nga way bata? Naabay tibuok kalibutan nga pulos ra dagko ang namuyo? So unsa may giingon sa atong Ginoong Hesukristo? Unsa may sugo sa atong Ginoong Hesukristo? Bunyagi ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Pag miingon ganig tanan katawhan, general man na, general term, apil ang bata diha. Tanang katawhan tibuok kalibutan, pangita og kalibutan nga way bata. Naagyoy bata. Pag ingon tanang katawhan, apil bang bata? Apil. Kay ang bata part man sa katawhan. Diin man di ay nabilong ang bata sa katawhan o sa kahayupan. Diha man nabilong sa katawhan ang bata. Nya doon na ba tayo ebidensya mga kigsunan nga ang bata bilong siya sa katawhan? Naa. At ang basahon na dinhita sa Old Testament, Joel Kapitulo 2. At ang basahon na, pag muingon gani ang Biblia og tanang katawhan, haros gyud na murag kamunggay, apil gyud mga bata diha. Atong basahon mga kaigsunan na. Kamong mga nag-comment sa akong diha sa comment section, paminaw sa mo no, unya sa mo tubag-tubag diha. Paminaw sa mo diri sa ako ang live. So, atong basahon mga kaigsunan na, pag moingon gani tanang katawhan, apil ba diha ang mga bata? Apil gyud. Kay ang bata bilong man sa katawhan, dili man bilong sa kahayupan. Musugot mo kanang inyong mga bata bilong sa kahayupan?
bilong na sa katawhan oy. Ya, tabasa na. Oh. Ang bata bilong yun sa katawhan. Joel kapitulo 2 bersikulo 16. So tibanin inyo mga kigsunan ha. Joel kapitulo 2 bersikulo 16. Nagingon dinhi ang Biblia atong basahon. Tiguma ang katawhan. So take note ha, timanin ninyo ha. Niingon ang Ginoo, tiguma ang katawhan. Oh. Balaan na ang usa ka kongregasyon. Tapuka ang tigulang nga mga lalaki, tiguma ang mga bata ug ang mga masuso. Pagulaa ang pamanhunon gikan sa iyang sulod nga lawak ug ang pangasawunon gikan sa iyang lawak sa kasal. So klaro kay mga kaigsuonan, tataw nga pag muingon gani ang Biblia katawhan. General term na dili kay dagko ra. Pag ingon gani tanang katawhan, ingon na yun ang balaang kasulatan. Tiguma ang katawhan. Tapuka ang tigulang mga lalaki, tiguma ang mga bata ug ang mga masuso. Doon na may bata pero dili masuso. Na may bata nga hamtong na. Oh, na may bata nga nagdaga na. Pero kini giklaro gyud. Tiguma ang mga bata ug ang mga masuso. So pag ingon di ay sa Biblia nga tiguma ang katawhan, so masabot na nimo mga tigulang, mga bata nga nagdaga na ug mga masuso. Ang pangutana, apil ba ang bata sa katawhan tubag apil sumala sa Joel 2:16. So kung atong balikan ang San Mateo 28:18-19, kung atong balikan ang sugo sa atong Ginoo dinhi sa San Mateo 28, klaro kayo ningon ang Ginoo sa mga apostoles, bunyagi ang tanang katawhan. So namunyag ba ang mga apostoles sa ug mga bata? Ang tubag, yes. In the sense nga kinisugo sa Dios. Namunyag ba ang mga apostoles ug mga bata? Yes. Tungod kay wala may na-record sa Biblia nga gisupak ni Kristo, gisupak sa mga apostoles kini nga sugo. Pero dili tanan man gibuhat sa mga apostoles na record sa Biblia. So dili tanang nabuhat sa mga apostoles na record sa Biblia. So dili detalyado gyud ang Biblia nga mga apostoles, mabasa gyud diri ang mga apostoles na munyag og mga puya nga bata. Pero gituman ba ni? Gituman. Tungod kay wala may na-record sa Biblia nga gisupak ni Kristo, kini ay wala may record sa Biblia nga gisupak ni mga apostoles kini nga sugo. Unsa man day sugo ni Hesus? Ingon man ang atong Ginoong Hesukristo, panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan Anak ug Espiritu Santo. Unsa di ay pabunyagan? Unsa di ay bunyagan? Katawhan tibuok kalibutan. So pangitag kalibutan nga way bata, pabunyagan man ang tibuok katawhan. So pangitag kalibutan nga way bata, nagi bata. So pangutana, namunyag ba ang mga apostoles ug bata? Ang tubag, yes, namunyag. Tungod kay wala may record sa Biblia nga gisupak sa mga apostoles kini nga sugo. Nga ang sugo di sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga apostoles, bunyagan man ang tanang katawhan. So ang bata tao ba? Tao ang bata mga kaigsunan. Tungod kay bilong man siya sa katawhan. Di ba? So karon mga kaigsunan, klaro og tataw nga pag ingon ganig katawhan, dili ra tiguwang na ay bata ug naapoy masuso. So pag ingon sa Dios nga bunyagi ang tanang katawhan, apil ang bata mga kaigsunan sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo. So mabasa gyud ang maong sugo ni Kristo nga bunyagan ang tanang katawhan tibuok kalibutan mga kaigsunan. So musulod man di si Ian G. Villarmia Pular, pakisin request bro, pasin request bro kay ato ning isuod pasudlo ni nato ning ato ang pasin request lang bro para pasudlon ti ka bro. So mao na mga kaigsuunan ha. Nya karon mga kaigsuunan,
ay ato namang napruibahan nga kining bata bilong man sa katawhan. So mao nay rason ngano ang simbahang Katoliko apilon gyud og bunyag ang mga bata. Tungod kay sugo man na sa atong Ginoong Hesukristo nga bunyagi ang tanang katawhan. Pag moingon tanang katawhan, apil ang bata. Nya ingon pa gyud ang Ginoo tibuok pa gyud kalibutan. Nya pangita kuno kalibutan way bata. So mao na mga kaigsuonan. So karon napoy palusot ning mga dili Katoliko, no? Napoy palusot ning mga dili Katoliko. Ato ni pasudlon si Ian J. Valeria. Lah. Close man, Brad? Bro Ian, nag-close man? Close man ka? So ibalik, bro. Ibalik ko no, bro. Hawani usa nang imuhang kuan nya, ibalik click ang ako ang live. Nya dunay palusot sa uban ba? Mudinay sila nga ang bata dili kuno tao in terms of kanang baptism. Kung maghisgot kuno og bautismo, dili kuno tao ang bata ana. Pero kung maghisgot kuno og dili bautismo, kung di maghisgot about bautismo, tao sad kuno ang bata. So ang ilang katarungan ba, gawasod, di ba? Pag moingon kuno og bautismo, kung bautismo kunong hisgutan, dili kuno tao ang bata. Pero kung dili bautismo ang hisgutan, ay tao ang bata. So kabantay mo ang ilang rason gawasod. So ato ning i-add ni si Bro Ian. Close man Bro Ian. Unsa man imong gigamit kana bang Facebook Lite or kana yung Facebook katog yung dako nga katong blog yun ba? Di man ti ka masod. So mo na mga kaigsuonan. So ang punto diri mga kaigsuonan, naamang ko'y nabasa litra por litra sa Biblia nga ang bata tao. Asa pod mabasa ninyo sa Biblia litra por litra, kapitulo bersikulo nga ang bata dili tao. Sige. Anding na bro Ian. Samtang magtabi ko bro Ian, kumasud na ka stop lang sa bro ha. Ayan ang sa pagtingog bro ha kay napa ko'y kuan bro yan. Napa ko'y kanang ipasupot ba. So ako do naman ko'y mabasa litra por litra nga ang bata tao. Asa man pud mo kabasa litra por litra sa Biblia. Nga nag-ingon so Diyos bersikulo nga ang bata dili tao. Klaro magay na sa balang kasulatan San Juan 16:21 nga ang bata tao man gyud ang bata no. San Juan 16:21. Nagingon din mga tigsunan ang usa ka babay sa diha nga siya magbati adunay kaguol tungod kay ang iyang takna miabot apan sa diha nga siya nakapahimugso na sa bata, so bata gisgutan na siya dili na mahinumdom sa mga kasakit tungod sa kalipay nga ang usa ka tawo nahimugso nganhi sa kalibutan. So kana ding bata nga mahimugso sa maong inahan gitawag din na siya tao kinsa may namulong anak si Jesus Christ. Kay matod pa dinhi ang usa ka tawo nahimugso nganhi sa kalibutan. So klaro ta tawo nga ang bata tawo. So bilong siya sa gisgutan San Mateo 28:19 na bunyagi ang tanang katawhan. So anong gitawag katawhan kay gikan sa pulong tao. So amen. So daghan patag mga bersikulo ani mga kaigsuonan nga mopruiba nga ang bata tao. Bro Ian, maayong gabi bro Ian. Ayong gabi bro Carlo. Indot ni nang yagi man sa akong newsfeed ayon ko nga ato ning student tinindot man timaha. Si Bro Ian dili. Yes, ako ni ako. Murag tigulang nakagtingog bro. Mao ba. Nakakaroon sa bro, naka sa Thailand bro. Do, kuan Cambodia. Thailand naman Cambodia. Sige bro. Nindot ni mong kuan bro ba unsa ning tema mahitungod sa bunyag lagi aning masuso lagi? Nya, okay ra ba nga mangutana ko sa imo ha? Okay ra gyud bro kay mao man akong tuyo gipasulti ka kay para mangutana pud ka kay tagsara ra ba kay ta magka istoryahanay. Dugay na to atong debate sa una no.
Oo. Okay bro, siguro po masin magkita ra ta dira sa Cebu o maka lugar-lugar ta. Kay napamanggot sila yung nasod. Ari ko's pangutana bro, una na kong pangutana, mao ni siya. Kinsa sa mga alagad ni Kristo ug asa sa kapitulo bersikulo sa Biblia nga namunyag silag masuso sama sa gibuhat karon sa inyong Sige bro. simbahan. O sige bro. So mutubag na ko bro ha. So di lang ta magsapaway kay naman tay mga viewers. So ang tubag nako mao ni kinsa mang alagad ni Kristo nga namunyag og masuso. Si San Mateo, San Pedro. So ako nang ginganlan ha. Kay nga naman implicitly gibuhat gyud na nila, namunyag gyud sila bata kay wala may record sa Biblia bro nga gisupak nila bro ang sugo ni Kristo. Unsa man day sugo sa atong Ginoong Hesukristo bro? Nag-ingon diri bro, San Mateo 28 bro, nga bunyagi ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. So pag ingon ganig tanang katawhan tibuok kalibutan bro, naana na sa unahuna sa mga apostolis bro, apil gyud ang bata. Kay pag moingon gani tanang katawhan tibuok kalibutan, tao baya nang bata? Nya tibuok ba gyud kalibutan? Pangita ko og kalibutan nga way bata. So ingon ang atong Ginoong Hesukristo nga panlakaw mo sa tibuok kalibutan, nya bunyagi ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. So, natubag na ko yung pangutana bro, kinsa mang alagad ni Kristo nga namunyag og bata, ang tubag San Pedro, San Mateo, San Juan, kay wala may records Biblia nga gisupak na nilang sugua. So gituman gyud na nila bro, pero dili lang tanan gibuhat sa mga apostoles bro na record sa Biblia. Dili man tanan gibuhat sa mga apostoles na record jud tanan sa Biblia bro. Pero gituman ba nila? Gituman na nila. So namunyag sila bro og bata. Sumala sa sugo gyud sa atong Ginoo. Sumala nimo si Mateo, si Pedro, ug magisgot ka og bersikulo Mateo 28, ikotlo nimo ang 19, apil nato ng 20. Nga ingon ka, conclusion nimo, namunyag silag bata. Pangutana nako, nag-ingon ang Biblia, panlakaw kamo og tudloan ninyo. Tudloan ninyo. Bot pang pasabot nga kining pulong tudloan naanay pangidaron o sentido komon nga makasabot sa mensahe o wala pa? Tubag. Naana kay general term man na bro. Tubag bro ha, naana bro, makasabot ng uban ana kay tudluan man kay general na maguna. Pag ingon kini general dili lang mga bata. Naanay mga tigulang. Mao tani ingon ko nimo nga pag ingon gani tanang katawhan, so dili ra tiguwang napoy bata. So pag maghisgot na ang Biblia og tudlo, so anhin ni sa mga dagko. Oh, di ba? Sa paghisgot ng tudlo ari na sa mga dagko. Pero kung maghisgot gani og baptism, so dili na to isalikway ang bata kay pag ingon gani og bunyag, sugo mas Ginoo nga bunyagan ang tanang katawhan tibuok kalibutan. Nya pangita kun og kalibutan way bata. Pag ingon tanang katawhan wadi apil ang bata. So pag bunyag, hisgot diha pag ingon ni bunyagi tanang katawhan apil ang bata. Pero maghisgot gani og tudlo, so kana gyud ang duna nay hamtong na. Kay pag ingon tanang katawhan, general man na tigulang, bata ug masuso. Oh, mao na bro. Tubag na ko bro. Sano pa na bro? Bersikulo 20 nag-ingon og magabantay sila. Tudloan usa bautismo unya magabantay sila. Pangutana, unsaon nimo pagpahaom o giunsa nimo pagpahaom sa gitawag ta og bata nga di pa man nakasabot, di pa man matudluan, di pa man makabantay. Giunsa nimo paghapahaom kining maong bersikulo nga naa may tudluan unya bautismoan unya magabantay sila. Tubag. Giingnan bitaw tika gani bro nga pag ingon gani tudluan refers na sa dagko pero dili nimo ipagawas ang mga bata po diha kay tanan man katawhan. So ay sapaw bro ha. Pag ingon gani tanang katawhan bunyagan, so apil na lagi diha ang bata kay general term man na tanang katawhan man. Nya pag ingon gani tudluan unya tudlo is pagtuman, so kana dito po na referido po na sa mga dagko. Kay pag ingon gani tanang katawhan ay tigulang may mga dagko na say mga bata. Pero pag hisgot gani ba ay sa bro, mapamanggumahuman og tubag bro. So pag ingon gani bunyagan tanang katawhan, so apil ang mga batang masuso diha bro kay ang bata apil bayas katawhan. Kunya pag ingon gani tudlo, nya patumanon
So kana referido na pud sa mga dagko. Kay general term lagi na di lang sa mga bata nasay dagko. Sige bro. Sunod pangutana, Marcos 16:16. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Pangutana, ang bata ba? Ang bata ba nga masuso 8 ka bulan, 1 ka tuig, or pila pa ka bulan, 4 ka bulan, naa na ba na sila'y sentido komon nga makasabot sa mensahe, nga nakasabot sa ilang gidawat? Kaya ang giyon diri mutuo man og magpabautismo maluwas. So imong pangutana naa na ba nay pagtuo ang bata? Mao ba na? Naa na ba na sila'y kapasidad sa maong pagtuo? Naa na ba na sila'y kapasidad sa sentido komon sa ilang gidawat? O lagi ang imong pangutana naa na ba nay kapasidad nga mutuo ang bata? Mao ba na no? Oo. Ako lang karohon. 1 ka tuig, 8 ka bulan, or 8 ka adlaw. Tubag na ko bro, naa nay pagtuo ang bata sumala ni Kristo. Ay Okay. pagtuo ang bata. Naa San Mateo 18:6 bro. Gusto ka to basahon bro nga bata na nay pagtuo? Ihatag ang bersikulo. San Mateo 18:6. 18:6. Pasahon na to ha. Sige bro, basaha bro. Mateo 18:6. Mm. Tanaw na to ni ug mo ba ning mga bata ang 8 ka bulan, 4 ka Lagi basta bata. Basta bata. or 8 ka adlaw. Mateo Sige 18. bro. 6. Okay. Basa? Basaha bro. Okay, sugdo na to uno. Sigot ka. 6 man bro. 6 man akong ingon mo. Di man uno. 6. San Mateo 18:6. Ang Mateo 18 bro, wa man nagsugod og size na may uno. Lagi, pero 6 man akong gidiktar bro. Akong gidiktar 6. Basahon na ko ang size, unya ako basahon pud ang uno. Hangtod sa size. Sige. Sige, okay. Ingon diri ingat ang size apan bisan kinsa nga makaangin aron makasala sa usa ni ining mga gagmayng bata nga nagsalig kanako oy mga gagmay man. Gagmay. Nya kanang infant bro, dili din nabilong sa gagmay. Kanang infant ba nga nagtutoy, dili din nabilong sa gagmayng bata. Nag-ingon diri ang context bro ha. Akong balawag bata, ingon diri ako. Apan bisan kinsa nga makaangin aron makasala sa usa ni ining mga gagmay Gagmay. ako maayo paunta hinuon alang kaniya kung ikahigtan siya usag kadakong galingan nga bato diya siyang liog ug pagalungsan siya sa kiladnon sa dagat. Ibalik na to uno. Ibalik na to uno. Aw ha, sa maong higayon giduol si Jesus sa mga tinun-an nga nag-ingon, kinsa man ang labing dako sa ginghirian sa langit o gitawag ni Jesus ang usa ka gamayng bata ngadto kaniya o gipatindog kini siya sa ilang taliwan. Mubarog man bro. Lagi, gagmayng bata gani. Gagmayng Mani, bata. di man ni maong katong gikugos. Kung siyang gingon. Karon bro, paminaw bro, pag ingon gani gagmayng bata bro, pag ingon gagmayng bata, kana kang nagsuso bro, matawag ba na siya gagmayng bata o dako nga bata? Bro, ang giingon diri bro, mitindog sa ilang atubangan. Lagi. Wala Daghang klaseng bata bro. Bro, daghang klaseng bata, dunay bata nga nagdagana. Naman sa gagmayng bata, kanang gasuso sa ginikanan bro ba, kanang gatutoy sa ginikanan. Asa man na siya nabilong bro, sa gagmayng bata o sa dagkong bata? Sa masuso na bata. Mo lagi kanaging masuso nga bata, di na sa nabilong sa gagmayng bata o sa dagkong bata. Ang imong ikotlo, dako na bata na. O Di ba, paminaw sa ba? O diriya. Paminaw sa. Bro, dili ba ya dako ra bata gisgutan diha? Mga gagmayng bata man, mga man bro, pag mingon gani kag mga, dili ra kadtong bata nga dako nga nagdagan. Kato nagsuso, bilong siya sa gagmay. 18 versikulo 3 tanawog naggon masusuban ni nga bata dako lang ni bata bibarog sila nga tugaman mga gagmayng bata. Mayroon ta si Kristo nga hatagi ko ninyo og masusong nga bata. Bro. Man mayroon diri bro. Basta na utro ha. O gitawag ni Jesus yang gitawag. So nakahibalo na sa iyang pangalan. Ang usa ka gamayng bata kadto kaniya og iyang gipatindog. Gamayng bata. Gitawag ni Jesus
So naanay pangalan, nakasabot na nga mao ni akong pangalan sa anang bata. Unya, Lagi, mga ganun. siya nga tubangan. Okay? Unya, Punto. Unya dayon? Unya dayon. Unsa giingon bersikulo 4 atubang basahon. Oh, atres, sa pagkamatinod magiyon ako kaninyo nga waskon mga usab kamo ug mga himong sama sa mga gagmay bata dili gayud kamo makasunod sa gingharian sa langit. Usa bisan nga magpakaubos sa iyang kaugalingon sama ni ining gagmayng bata siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. 5 bisan kinsa nga tungod sa akong ngalan magadawat sa usa ka gagmayng bata sama niini magadawat kanako apan bisan kinsa nga magaangin aron makasala sa usa niining mga gagmay nga na nagsalig kanako maayo pa lamang unta hinuon kaniya nga igihiktan siya dakong galingan nga bato diha sa iyang liog ug ikalikan siya sa gihiladman sa dagat. Ang gamit diri illustration ni Kristo or analogy ni Kristo, mga bata nga daw na kapasidad nakasabot ug miduol karon. way masusod diri ako. So pag-ingon gani bro, ako yung mangutan nimo bro kay ni conclusion naman ka bro. So bro, ni conclusion naman ka bro kay mi supak man ka sa ako ang teksto. Kanang mga bata nga nagsusobro ba, nagtutoy bro, diin lagi na nabilong sa gagmayng bata o sa dagko nga bata? Sa masusong nga bata nga gagmay nga ana pa sa Okay. So klaro kay bro nga kanading mga nagsuso matawag po siya og gagmayng bata, di ba? Sakto ba? gagmay bata. Okay. Pero ang bersikulo na nag-ingon nga to si Kristo nagtawag siya usa ka bata nga naay pangalan kay iyang gitawag. Ikaduha, gipatindog sila tubangan di na masuso. Ang anong dili man masuso, mga bata man na, dili man na usara, mga bata man, apil ang masuso diha. Bro, ang giingon diri ang iyang gigamit sa bersikulo 3, usa ka bata o bata nga aduna nay kakayahan nga mobarog o mitindog sila. Unya, ni-mention siya nga to sa bersikulo 6 og mga gagmayng bata nga retirado ang bata nga ilang gipabarog. So, pag-ingon gani bro, lisod man kay moingon sila na kukuha sila usa ka butang nga unya lahing butang ang ilang gipuntuhan. So bro, sa katong lang gipabarog mo ilang gikuhaan og leksyon anang panahon. Sa ato pa ni bro, ang gipatindog sa Ginoo usara ka bata. Usara mo ilang gitawag. Pero ang nga maong bata ato ingon nga leksyon sa iyang mga tinun-an, gi-generalize niya nga tua nga kita mahimo sa bata nga mapinugsanon. Okay. Pag-ingon og generalize bro, gi-general man niya gagmayng mga bata. So apil pa diri ang mga masuso sa gagmayng mga bata? Yes or no? Ang giingon diri bro, adunay pagto. Yes or no sa kabaga sa yes or no ba? Para dili ta magdugay ba? Pag-ingon ganig mga sa to pa dili na singular, plural na perti nang daghan na dili ra usara ang gipatin sa imo usara gipatindog, di ba? Pero pag isgot na sa bersikulo 6, mahitungod ni ining mga pag-ingon ganig mga gagmayng bata. Pag-ingon ganig mga general man na ang pangutana diha, apil ba diha ang mga batang masuso sa mga gagmayng bata? Yes or no? Usa ni ining mga gagmayng bata. Yes or no ba? Ang akong pangutana, apil ba diha ang mga batang masuso sa mga gagmayng mga bata? Apil ba diha ang mga masuso? Yes or no? Tubag, dili. Dili. General? Explanation. Akong bersikulo 3 3 og 6 akong tawag ka. Kanila bersikulo 2 o gitawag ni Jesus ang usa ka gamayng bata ngadto kaniya. Nagtawag siya usa ka gamayng bata unsa man na Lahos sa size. Nagbaktas na. Lahos sa size. Wait lang. Punta na sa unsa man ang bata ngayon gitawag katong may kamang o katong naglakaw. Lagi. Arita sa size. Dili ra man katong nagbarog. Mga man dili ra man katong nagbarog kay mga man bro. Nasa gitawag unsa man ning bata ang iyang gitawag masusuba o katong naglakaw na. Apil na lagi ang naglakaw og nagsusok kay pag-ingon ganig mga
Ingon Bro, ka apil ang masuso. Sige. Asa diri sa kapitulo 18 nga naay masuso nga Oh, pulong. dara. Oh, dara. Mga gagmayng bata. General man ka ha. Imong kanino general. Arta sa mga gagmayng bata. Oh. Arta sa gagmayng bata. Nag-ingon ka imong gikutlo nga adunay mga gagmayng bata referado nga duha sa masuso. Ang kapitulo 18 sa Mateo bro, hangtod kini 35 asa sa bersikulo 1 hangtod 35 sa Mateo 18 nga naay masuso. Kana lagi sa Mateo 18:6 implied man na sa mga masusupod. Pag-ingon gali gagmayng mga bata. Explanation na sa masuso nga pulong. Bro, paminaw ha. Ang ato manggong ika manggoy na mo ana general na gani. So dili ra katurang mga bata nagbarog. Pag-ingon gani mga apil na gyud ang mga batang masuso nganong di man nimo apilon nga mga gagmayng bata man dili ra katong nagbarag nagagandagan. Apil tong mga batang masuso kay mga man. Okay. Mao na imong explanation. Ako pong explanation ha. Sumala sa mga teksto. Ang Sige, bersikulo 2 ug 3, si Kristo nagtawag og usa ka bata. Ug ang bata mituli kaniya og mitindog sayang ilang atubangan. Gikuhaan nila leksyon na dapat magpainobsanon ka mo sama ni ining gagmayng bata usama sa usa ni ining mga gagmayng bata mapainobsanon. Karon di sa nimo pagkuha sa sentido komon nga apil kadtong mga masusong bata nga di pa man ang makalo sa maayog daw kay Apil. masusong na. Kabaw ka. Diin ko ni kuha ana nga apil na ang mga batang masuso dili ra kadtong mga nagbarog na sa tubangan ni Hesus kay mga manggod gigamit. Gagmayng mga manggo bro. Di man kakalusutan na kay pag-ingon gani gagmayng mga bata dili ra kadtong mga bata nga nagdagan. Kundi apil gyud mga masuso diha. Di man kakalusot kay ingon baya kag general term. So pag ingon general dili ra kay mga batang nagdagan. Apil tong nagsusos wa ginikanan. Mga man. Okay. Ang imong punto bro, sige, tugutan nato na imong punto sa walay pag-uyon. Uyon ni gyud kay mo may nakasuwat sa Biblia. Ang imong punto, basta mga bata apil lang masuso. Mao ba nimong punto? Yes bro, kay pag ingog gagmayng mga bata, apil masuso dili lang bata nga nagdagan. Karon, ang akong pangutana bro, kani ba ang gigamit ni Kristo diri ang nga bata aduna nay kapasidad sa paghibalog mayog daotan o wala? Tubag, naa og wala sad kay mga man. Di. Usbo na akong pangutana, usbo na akong pangutana. Ang gisutan ba diri ang nga bata bro aduna nay kapasidad sa paghibalog mayog daotan? Nga o wala? Oh, naa lagi, naa og wala sad. Kay mo bitaw mingon ko nimo, ang mga bata nga gisgutan diha sa San Mateo 18:6 kung imo manggod nang basahon ang size, gagmayng mga manggod, mga so dili lang kay katong mga bata nga dunay kapasidad. Apil po to katong mga wala pa yung kapasidad sa sama sa ubang mga bata nga nagdagandagan kay mga manggod bro. Ikaduhang pangutana nako bro. Okay, Kay bro, mo, kaduha ka tubag. apil lagi itong masuso lagi, apil ang masuso sumala sa Mateo 18. Ang akong pangutana, nan giunsa man nimo pagkuha og sentido komon o pagkuha kato sa mga masusong bata nga wa pa man na sila mahibalo kung sa pagkamay pinubsanon. Ay, na, bro, oy, klaro kay bro, oy, apil lagi ang mga batang masuso kay mga manggod bro. Pag ingon gani kag mga wala man ingon ang Ginoo nga, mga batang nagdagan. Wa man ingon nga wala. Ningon Bro. diri gagmay mga bata. Pag mingon gid gagmay mga bata, general man gud na apil tong masuso. Mga man Usbo na akong pangutana bro ha. Ang giingon dira sa Mateo 18, uno nga to sa size, gigamit ni Kristo ang usa ka bata nga iyang gitawag og gipatindog silang atubangan nga iyang giingon siyang matinuan dapat magpinubsan kamo sama ni ining bata. Okay, refers to the characteristics. Karon giunsa man nimo pagkuha lagi sentido komon nga kanang batang masuso kuhaan po na nimo leksyon sama sa gitawag ni Kristo nga bata nga gipabarog silang atubangan. mo lagi na lagi. Mga gani imo pa man questionon ang Ginoo ana oy. Mga gani pag ingon gani mga bata, dili kay ang mga dagkor ang mga bata nga nagdagan. Dili man gud ang mga dagkor ang bata ang nagdagan bro, ang gipasabot diri bro. Mga manggod gagmayng mga. Pag ingon gani mga dili kay katurang bata nga gipabarog ni Kristo sa iyang atubangan. Apil lagi ng mga batang masuso kay mga manggod, mga gagmayng bata. Na kanang masuso bilong man pud na sa gagmayng bata.
mo dinay di ka na day. Asam din na nabilos dagkong bata. Mo na bro. Okay. Sunod bro, ang punto diri bro, ang leksyon sa pagkamay pinubsanon. Okay? Di ka ta- Ang leksyon sa pagkamay pinubsanon, basa ang bersikulo 4 ngadto sa 5. Di padayon nanta bro. Bro. Lain na sa ta nga question bro. Biya ta ani bersikulo kay di man ta magdaog ani bro. Di ta magdaog ani kay may katarungan man pud ka, may katarungan may katarungan pud ko kay pagingon gani may mga bata, Viewers. mga viewers lang bro. Okay. Okay. Napakailaing pangutana bro. Okay, na ko lang pangutana bro. Sige bro. Ang una na kong pangutana bro, mao ni siya, no? Na usa pa ta mabautismohan kinahanglan una maghinulsol. Ang paghinulsol pag-angkon sa salang na buhat. Ang akong pangutana, giangkon ba sa mga batang nabautismohan kanang mga masuso nga gibautismohan nga sila nakasala? Bro, Aron sa bro, ang imong pangutana bro, dili man na referidos mga bata bro, adto man na referidos mga dagko. Sayop imong pangutana bro. Bro, Ang imong premise bro, ay sa ko sa pawi bro. Bro, ay sa ko sa pawi kay ang imong manggong premise bro, kadtong maghinulsol. So ang imong premise, ang major premise nimo nagtumbo kas dagko. Unya pag dayon nimo pangutana gihapak nimo sa mga bata, sayop man na nga pangutana oy. Ang imong manggong premise, referido man kunas mga dagko. So ayaw ihapak na sa mga bata kay ang akong gingon nimo, pag ingon gani pag hinulsol ka mo, so ang premise nimo ana dagko. So tubagon pugti ka sa dagko pud ana, kay dagko man imong gi-premise, dili man na sa bata. So pangutana lang bro, Okay. bilong sa mga bata. Ayaw pangutana nga bilong sa mga dagko. matod pa nimo sa dagko man aritas gagmay. Sige. Utang takas gagmay. Sige karon aritas gagmay. Karon unsa may dakong rason gayod nga bautismohan ang gagmayng bata nga wa pay kapasidad sa pag-ila sa pag maayog daotan o sa pagtuo dira sa Kristohanon. Okay bro, niya akong tubag bro ha. Unsa man gyud rason sa simbahan nganong bunyagan ang mga gagmayng bata o mga masuso? Atlas kay bro, Biblia. wala Atlas gyud Biblia. Biblia bitaw ta. Arita sa Biblia. Kay tungod man gud bro, kay ang pagtuo man gud namo kaming Katoliko base po sa Biblia, ang bata bro naa na magunay sala nga panulundon. Salang panulundon ha, dili na sala nga buhat nun, sala sa mas dagko, sala nga panulundon o original sin. Salmo 51:5 bro. Mao na unang rason bro, major nga rason nga anong bunyagan ang bata tungod kay naa say sala nga panulundon, sala nga wa buhata. Mao ra na itubag nako Okay. bro. Salmo 51 imong gikotlo. Anya ang 3 sana ang ato sa wala ko masayop, si David miangkon sa iyang pagkamagsala. Nan karon unsaon man lagi pagbautismo nga wa man ang kunang sala. Kaya Ari ingon sa ito 38 maghinulsol unya magpabautismo. Niya. Mutuo o magpabautismo. Ang Mateo 28 ay Mateo 20, 28, 19, 20, tudluan, bautismohan, unya magabantay sila. Asa may bata na dira aron. Niya lagi sa ang kana lagi imuha laging pangutana ni premise ka sa dagko ra gina. Sa dagko ari man tas bata, pagingon ganig bata, diha ta mukuha sa tanang katawhan. Pagingon ka ng katawhan, sud na diha ang bata. Pero pagingon gani ang Tagay kog bersikulo, bisag usa lang ka bersikulo. Usa ka bersikulo nga apostol ni Kristo nagbautismo bata ug ang pangalan sa bata nga masuso. kana lagi San Mateo 28:19-20 mga apostolis may gisugo sa Ginoo ana. Imong giingon kanila laging Mateo 28. Sige bro, unsay nga sa bata bro kay kung basahon diri ah. Dira San Mateo 28:19-20 implied man na bro. Paminaw sa bro. Paminaw ha. Ang prinsipyos Biblia bro, basahon unya sabton San Mateo 24:14 kung wa ko masayop. San Mateo 28:19 basaha og sabta pud na. Pagingon gani bunyagi ang tanang katawhan tibuok kalibutan. Pangita kuno kalibutan way batang masuso. Imposible kayo tibuok kalibutan way batang masuso. Ingon ang Ginoo bunyagi ang tanang katawhan tibuok kalibutan. So diha ang mga batang masuso sa tanang katawhan. Pero pag ingon gani tudloi, so kana nagpremise na pud ka na sa dagko.
So dagko na. So damor nga mukutlo ka na bro, gipalig-on hinuon nimo ang doktrina sa Katoliko mahitungod sa adult baptism. Kay pag Wala ka. ingon niya, okay, gipalig-on man nimo bro, damor man gud mukutlo ka na bro nga pahinulsulon, patuhuon sa maing balita, una pabunyagan, imo hinung gipalig-on ang doktrina sa Katoliko ni ana about adult baptism. Wala kay kabaw bro nga naaman pod ni adult baptism kanang dagko nga bunyagan. Gipalig-on nimo ang Katoliko ni ana bro. Oh, karon bro, balik ta bro. Nangutan naman ka kinsang apostol nga namuniya og batang masuso, ginganlan ako San Pedro, San Juan, San Mateo. Kay wala may records Biblia nga gisupak na nila kana nga sugo. Na day records Biblia nga gisupak na sa mga apostolis ang sugo ni Kristo nga ayaw bunyagi ang tanang katawan. Wa man tay records Biblia ni ana nga gisupak na. Oh, so naasaw na huna sa mga apostolis bro nga api lagi ang bata kay tanang katawhan man gud. General term naman na. Okay, ako na po bro. Sige bro. Ito nga supak kayo yung explanation bro sa Biblia. So Nga no, awang punto ha. Pag humana ko ang explanation bro, pangutana bro. Ang giun diri Batiyo 28 bersikulo 20, busa panglakaw kamo, matinun-an og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Nganong silang palakon kay himuong mga tinun-an, pasabot tudluan sila. Kisa may tudluan kadtong mga katawhan. Unsa man ang katawhan pinulungan, kanasuran, kabanayan, pinadayag 14 bersikulo 6 na siya mabasa. Nga nadire mayang balita nga katawhan, pinulungan, mga pulo ug rasa himuong mga tinun-an. Ug unsa may tabo kung sila mahimong mga tinun-an, no? Magpabautismo kanila sa ngalan sa Amahan sa Espiritu Santo ug magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Nan unsaon man pagtuman sa bata nga masusong napay taon sa suso sa inahan nga di pa man matudluan, di pa man makatuman sa gitudo ni Kristo, di pa man mahimong tinun-an. Asa ra man sila mahimong tinun-an sa dihang adunay kapasidad sa pagtuo o sa pagdawat. Kristohanon ba siya? Mahimo ba siyang Muslim? Mahimo ba siyang Buddhism? Mahimo ba siyang Hinduism? Depende sa pagpili sa tao. Kaya ang Ginoo wala siya bro mopili nga tungod kay nataw ka sa imong ginikanan nga Kristohanon dapat magpabunyag pud ang bata nga Kristohanon nga walay sentido komon sa pagpili kung unsa yung pilion pagkadako o pagbatang og pagbutang og panimuot. Layo ra kay broy. Awa na ay panlakaw o himong tinun-an ang mga kanasuran. Tanang kanasuran, tanang katawhan tudluan sa mayong balita. Tanan ko bro. Himong tinun-an. Unya kung mahimong tinun-an matudluan dawaton si Kristo, bautismo no bitaw nang buhat 2:38, way apil ang masuso diriya bro. Nganuman way kapasidad nga motuo sa Ginoo. Way kapasidad nga mahimong tinun-an, way kapasidad nga unsa man nga mosunod dira sa gipangtudo ni Kristo kay masusukat. Pagkatana. Pilay edad bro ang tao makabaton og may kapasidad sa pagtuo? Pilay edad? Pilay edad. Sumalas Biblia ha, pilay edad ang tao makabaton og kapasidad sa pagtuo? Sumalas Biblia, pilay edad? Atong basahon. Edad ha. Edad akong pangutan ha, pilay edad ang tao makabaton og kapasidad sa pagtuo? Edad ha? Okay, sige basahan natin. Bro, wala gibutang ang edad pero adunay gibutang diriya sa pagsalikoy sa may dautan. Okay. So wala man di ay. So sige. Pila ka ng idara bro? Kanang mo sa likoy nas mayog dautan. Pila ka ng idara? Ang edad gid bro, sumala gid sa pagtuon, naduna gyud uban mo matured 12. Ang uban 14, ang uban 15. Nga gatong dili na gid sila sa mayog dautan. Okay. Kana nga pagtuo bro, nga 12 nga kahibaw na mo sa likoy sa mayog dautan, gipasikat na niyo sa Biblia og inyuharan ng tuon. Tubag. Naa sa Biblia lagi. Wala Biblia ang edad, kay depende manggod ang development sa karakteristik sa kanyang surrounding. So depende man di ay sa ato pa dili ka makalali sa bata na mo bunyagan kay depende man di na. Ang concern nimo bro, ang concern nimo kung pag-ila sa mayog dautan.
Maayo Muna, daghan sige. ana niya imong gi-insert nga to sa wala pay wa pa siya makapili sa may dautan kay nagtutoy Kung pa. dili pa, bro, kung dili pa bunyagan, dili pa na makailas maigautan, kung di pa bunyagan, sakto ba bro? Usa pa lagi bunyagan lagi tudluan sa naanay kapasidad sa may dautan, naanay kapasidad sa mensahe nga nakasabtan niya ay mauday kay naanay ang Mateo 28 bro, versikulo 20, nag-ingon dira tudluan sila. Dahil sa mo pagkatudlo nila nga wa pa maginakibaw sa may dautan. So diin man na pangutana bro, diin man mo nagsunod ana bro tudluan usa before nato bunyagan. Diin man na ninyo gisunod kang Kristo na dili. Himuong mga tinunan gani bro. Ang tinunan Sige, mangutana ko na ba, diin na nimo gisunod nga bunyag at tudluan usa dayon bunyagan, diin na nimo gisunod kang Kristo na. Sa kang Kristo lagi. Si Okay, Kristo. kang Kristo. Awa basahan ako busa panlakaw kamo og himuang ninyong mga tinunan ang tanang kalasuran. Himuon pang tinunan ibo pa sa tudluan kay di ka mahinunan kung di ka tudluan o wa ka natudluan. Di ka moingon nga tinunan ko ni Kristo kung wa ko natudluan kang Kristo. So absoluto yun na bro, absoluto yun na nga tudluan yun sa di pa bunyagan, absoluto ba yun na o dili na absoluto? Absoluto kay pulong man ni Kristo, di gyud na nimo pwedeng supakon lagi. Pulong na kang Kristo, tudluan og himuon tinunan ang tanang kalasuran og bunyagan sila. Mabitaw tong awa tong mensahe ni Pedro, buhat 2:38. Pag-ingon paghinulsol kamo og managpabautismo ang matag usa kaninyo. Okay bro, sunod pangutana bro. Sunod pangutana kung naay membro sa Sabadista bro nga mongguloid, inyo gapon ang walihan tudluan sa ninyo. Tubag yes or no? Lagi bro. Bata ang mongguloid na gani. Bata kung dunay mongguloid, kung dunay mongguloid nga membro bro, kung dunay mongguloid nga membro sa SDA, inyo gapon tudluan sa ngyawan bisag mongguloid. Tanang katauhan lagi bro, way pili lagi ang mensahe sa Ginoo. Okay, sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana bro. Kay matod pa ni bro. Sige bro. Ayaw kaminusi ang mga mongguloid or mga special child nga tao. Ayaw kaminusi kay bisan pag-ingon wala man ko makaminos bro. Paminaw sa bro. Nangutana man ko sa imuha bro. Paminaw ha niingon man ko katudluan gyud. Bro. Karon bro. Nya karon patudluan man ka ng mongguloid. So mutudlo lagi mo mongguloid kung dunay SDA mamembro nga mongguloid. Tudluan ninyo. Paminaw sa gid bro. Ayaw in tawon kaminusi ang mga special child. Kay tao na sila bro. Wala man ko magminus bro. Nangutana man ko bro. Wa man ko makaminos. Nangutana ra gani ko. Okay. Lagi. Kay bisan gani katoliko gani. Kay ba utangan na apoy mitudlo pud sa mga mongguloid. O nya makasabot na. Na mga mongguloid nga gitudloan nimo may kapasidad na nga mosabot. Tubag ako no. Ang Ginoo ang nasayod silang kasing-kasing. Dili, wala ko mangutana bro nasayod bro. Kanang imuhang gitudlos mga mongguloid kung nay SDA mga mongguloid. May kapasidad ba na nga makasabot? Ang ato pagtudlo ra gid bro, dili. Mo na. Okay? So dili, so karon bro. Ang ato bro, ang tudlo dire ni Kristo, tudluan ang mga tao. Dili hukman ang mga tao kaning tawhan na gini nakasabot. Dili, wala man ko manghukom bro. Ang hukuman na raman ko nimo. Okay, sunod pangutana bro. Ingon man bro. Ingon man ko ka nga absoluto gyud nga tudluan usa dayon bunyagan. Ingon ka absoluto. Lagi ingon ka absoluto. Karon bro, kato si Kristo bro, sa wa pa bunyagi bro. Kato si Kristo wa pa bunyagi ni San Juan bro. Unsa man to gitudluan sa to niya si Kristo, giwalihan sa to niya. Tubag bro. Gitudluan na to sa iyang ginikanan. Okay ba na si Kristo? Dili, wa man ko mangutan na ginikanan bro. Bro, wrong ka bro, wrong. Murag layo ra kay kani, layo ra kay kani giadyan. Ang ako mangutana bro ba? Bro, mangutana sa kanimo bro. Awa, basagod ang Lucas Basa ang Lucas bro. Dili man na mao ako pangutana bro. Ang akong pangutana ba? Ang gabunyag niya, dili ba yang ginikanan ang nagbunyag niya? Ang mutudlo, ang mubunyag man gyud. Ang akong pangutana nimo, sa wa pa bunyagi si Kristo, giwalihan ba siya ni San Juan? Awa bro, basahon anak, nasa ko'y basahon bro ha. Nasa basahon kay murag na miss na nimo nga punto sa kuan. Sa unsa rin. Basa ko no bro. Kung giwalihan ba siya ni San Juan sa wa pa bunyagi? Sige, para mutuo ko nimo absoluto ba gina. Sa niyong pangutana dira bro ha. Kay nindot kid kay ni siya nga mabasa nato ning kinabuhi ni Kristo.
Sara to ha. Mm. Okay ra to ha. Pagkaanak ng Kristo okay dara. Pag ano asara tong kalimot ko atong ba. Sa Lucas, okay ha. Awa bro ha. Nindot kay ni siya bro kay makaingon gid ka diri agyod nga kining si Kristo tinudloan gid ni siya mga ginikanan. Kunyang ikaduha pa nakahibalo gid ni siya gyud kung unsang iyang misyon. Okay, Dili dara. man mo nga akong punto bro, gitudluan ba sa ginikanan? Ang ako pangutan nagiwalihan ba siya sa ni San Juan magubunyag? Si Maria man o kung si Juan mo ay nagtulog ang Kristo, ang pinakapunto diri na mold si Kristo kung Wrong. Wrong man ka bro, layo man kay kag-agianan bro. Layo kay kagliputan mo ba? Ang akong pangutan direct man bro. Di ba ang gabunyag ni Jesus si San Juan? Biblia god na ay awa si Pablo ha, si Pablo ingon siya nanudlo pero dili magbautismo. Nara ba nas Biblia ra ba? Wala pa ko pangutan ng San Pablo bro. Ang akong pangutan na ba? Bro, ang akong pangutan na di ba ang gabunyag ni Kristo si San Juan man. So sa wa pa bunyagi siya ni San Juan, giwalihan ba siya ni San Juan? Nakadungog to gwali bro. Kay miadto man sa Jordan. Di basahi ko nako bro, be. Gibasahi ko nako nga ingon si San Juan. Logic Bro, ha. basahi ko nako bro nga bro, Lang bro, ani ang logic ha. Kung wala siya kabalo nga si Juan tuwa sa Jordan, dito mo to Jordan. Kung wa man ko mangutana na bro, naibalo ba si Juan? Ang akong pangutana ba? Ang imong punto manggod, nakadungog pa siya kang Juan. Wala ko mingon nakadungog. Ang akong giingon nimo ba absoluto ba gyud nga sa dili pa bunyaga tudloan ingon ka. Muna nangutana ko nimo. Sa wa pa bunyagi si Jesus, giwalihan ba to? Gitudluan ba niya si Jesus? O Jesus, mo ni imong buhaton ha. Gitudluan ba siya sa San Juan? Wala. Okay, mora na imong pangutana? Gitudluan ba siya sa San Juan? Okay, salamat kay bro sa iyong pangutana. Gitudluan ba siya ni Juan? Tuba, why record? Pero, wait lang. Pero ay sa bakpak, kay wa pa na nahuman. Pero doon na record sa Biblia nga si Kristo gitudluan na sa maayog dawtan kung siya piliyon. Usa pa siya nagpabautismo nga tuwa kang Juan sa Jordan. Ang ikaduhang punto bro, kanang imong giingon nga ikaw magmensahe, ikaw ay mabautismo, di na maoy biblical kay si San Pablo siya ay nagmensahe lahi ang mibautismo. Kay ingon siya giingon ako wala gipadala aron sa pagbautismo kundi sa pagmensahe sa maayong record ha. So wala man day record bro nga before gi bunyagan si Jesus ni San Juan giwalihan o sa ning San Juan. Sa ato pa di ay dili gyud na absoluto. Absoluto lagi pulong lagi ng Kristo lagi bro. Pulong lagi ng Kristo dili lagi na nimo bro. Abi nga bro, dili nimo mabangga ang pulong ni Kristo nga tuwa sa senaryo nila Juan Bautista. Di nyo tungod kay why record ibangga na nimo absoluto. Dili ay ano di man kakabasa lagi giwalihan si Jesus. Sige, sunod pangutana nimo bro. Sunod pangutana nimo. Absoluto ba sunod pangutana? Absoluto ba gyud bro nga sa dili pabunyagan pahinulsulon usa tubag? Okay. Absoluto ba? Yes, absoluto. Kaya ang sala manggod bro, maunay kinahanglang talikdan ug ang kanang baptism maunay public declaration nga gitalikdan mo na ang kalibutan. Okay? Mao man gani definition good. Awa bitaw nang sa kon bitaw sa Roma 6:3 nga to sa 5 sa dihang gikalubong kita unsa man gikalubong pud atong sala. Nanunsa man nimo pagkalubong nga wa man nimo ang kunay mong sala, wa pud ka kay balon sa sala, wa pud ka nakabalon sa dautan kay masuso ka pa. Unya ang definition nila sa Roma 6:3 nga to 4 nga kita dapat nahibalo nganong gibautismo ta o nganong gilubong na to atong daang pagkatao atong pagkamakasasala ngano man kay naa natay sentido komon nga kana day akong gibuhat day sala day na ug kaning akong pagbautismo sama kini sa mibangon ako pag-usab nga bagong pagkatao. Follow-up na ko pangutana. Para to pangutana. Okay, kay matud pa nimo absoluto man nga sa di pa bunyagan pahinulsulon. Sa wa pa bunyagi si Kristo San Juan bro, gipahinulsul ba to niya si Jesus bro? Tubag yes or no? Okay, salamat kayo. Wa ko'y record lagi bro.
Kanang imong mga pangutana na lagi wala na sa Biblia. Mangutana ka kanang naa sa Biblia. Kay kung Dili. mangutana ka wala sa Biblia, but pasabot dili na biblical ang imong pangutana. Mangutana ka ning naa sa Biblia. Okay? Oh, lagi. Ayaw ikon ang tao bro, ayaw i-misleading. Ari tag Biblia. Dili Kaya mo na mangutana kag misleading, naay bro. records Biblia ba? Ayaw Wala na din nang na- way record. Wala din naman records Biblia gibunyagan si Jesus. Okay. Diba, Example na-record karon ba? Example karon, mautana ko nimo. Gigamit ba ni Juan Bautista sa ngalan sa Ama ng Espiritu Santo sa malas Biblia? Wrong man sa imong pangutana. Wrong sa na. Kana mo lagi na akong Dili gingon nimo man sa San lagi. Juan ang gabunyag, dili man sa San Juan masad ang gasugo na kanang Mo Trinitarya. lagi na akong gingon nimo lagi. Mo lagi na akong gingon nimo lagi nga dili lagi tanan lagi nga gamiton nimo tungod kay walay record imo nang ipangutana hinoon. Ipangutana na i-record. Pangutana bro. Bro, lain pangutana. Lain pangutana. Okay, wala man day record. Sunod pangutana bro. Kato ang Dios Amahan bro ba nga sa Exodo 12 matingalin na kung ako masayo Exodo 12 37 38. Kadtong nilabang gadtos panganod. Giingon ni San Pablo gibunyagan man silang tanan. So pag ingon nito bro, gibunyagan silang tanan katong milabang gadtos panganod, gibunyagan sila sa Dios. Silang tanan nga nagsunod kang Moises. Na ba to'y bata bro? Wala. Basaw na to. Ang bersikulo nimo. Wa man na ba'y bata? Di atong basaw lang yung bersikulo nimo lagi. Sige, Kay basa. di ba po nato na makuan kung wa ka nagatog bersikulo. Hello bro. Sige bro, basa bro. Lagi. Yata yung bersikulo lagi. Tingalig mingon na sa kag misleading ha. Mingon na pa sa kag misleading basa di. Mingon kag misleading yapon. Sige basa ko no. Ang bersikulo kay yung gatagan asa man? Oh, Exodo 12:37 hangtod 38 basa ko no. Exodo, basa bro. Exodo 12 ato basahon na. Kulibasan. Tingalig mingon na sa kag misleading. Dili. Ya. Basta na bersikulo lagi ug ang saktong pangutana. Sakto mga tayo. Salag mo lagi ka bro no, dugay ka to bro no. Di na namo ko tumikon ko gi-prepare. Karon lagi ko alas 9 pa on dira ko dira day. Alas 10 naman. Sige bro. Sige. Ha, akong basaw na. Giingon dinhi ug ang mga anak sa Israel mipanaw gikan sa Rameses ngadto sa Sukot. Mga 6,000 nga mga lalaki nga nagbatas gawas sa kabataan. So na gawas kabataan ha niya og usa ka nasagol nga panon nga mitungas usab uban kanila og mga panon sa gagmayng mananap og mga panapton sa dakong mananap. So honest niya bro, unya ingon si San Pablo bro. Ingon San Pablo diri sa Gis man to tingali gisaysay man to San Pablo. 1 Corinto 10:1-2 na bro. Imong gikatlo. 1 Corinto 10:1 ug 2. Ang basa nindot kay ni sa bro. Tara na to ka asa ta magka kunani. Abot Anya ani. ingon man diri. Mga igsoon, buot kong hinumduman ninyo ang atong mga katigulangan nga gipanalipdan sa panganod. Milata sa dagat nga pula. Pinaagis panganod ug sa dagat gibunyagan silang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises. So sama ni bro. Pag ingon gibunyagan silang tanan, sumpay man ni sa katong Exodo 12, mao man nga istorya. So Okay. ang Diyos sa mga bro, nabunyag man lagi bro og bata. Isa mo tanra. Oy bata imong giapil diri. Oh, na may bata sa record sa Exodo 12. Na may record. So, ang amahan bro, namunyag magkabataan bro. Nasayop na po ang Diyos amahan bro. Yes or no? Explain pa. Dili. Tumaga na sa, before mo explain, nasayop ba ang amahan bro? Nga namunyag siya bata. Okay, tubag. Dili na sayo bro. Okay. Kaya ang paglabang nila ani bro, ang paglabang manggod nila sa Red Sea God, dili na literal nga bautismo kundi ka na usa ka figuration o hulagway sa spiritual nga bautismo dira sa New Testament nga which is katong pagbiya nila sa Ehipto, pagbiya nila sa kalibutanon. Okay? O atong pagbiya na nila ba tong
paggawas na nila sa Ehipto, paglabas na nila atong Red Sea, mo to yung figuration o hulagway dira sa spiritual baptism. Okay? Kaya nga naman, kibaw mong gutagod nga nag-alagad sila sa Ehipto, dira sa salaw kamatayon, muna nga giingon dira ni Pablo, Roma 6 versikulo 3 o 4. Awa ha, Roma 6 versikulo 3 o 4. Same ra po na author pero lahi nga libro. Oh, wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan na bautismuhan nga to kang Kristo Jesus? Ibautismuhan nga to siyang kamatayon? Busa pinagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron maingon nga si Kristo gibanhaw sa mga patay uban, pinaagi sa himaya samahan o kita usab mga nagawi diha sa bag-o nga kinabuhi. Why wala nagisgot rag bata gapon bro masuso bautisman kundi kadto nang paglubong gayud sa atong daang sala ngadto as pagkawas sa kinabuhi. Diri sa Exodo bro ba? Bro, diri sa Exodo 12 bro ba? Exodo 12. Apil ba ang mga kabataan sa pagbaktas bro sa kamingawan? Apil ba ang mga kabataan nato? Na ba yung mga bata atong nagbaktas? Na wala. Apil ang baktas lagi. Apil lagi baktas, apil mga itong kuan gani na napagay ito yung mixed multitude gani pero ang punto diri bro, wala na siya nagtugot nga bautismuhan ang masuso. Ngano man, figuration na siya, wait lang. Excuse me lang bro. Figuration na siya sa bautismo diri sa New Testament nga gikan sa sala lagi ngadto sa bag-ong kinabuhi. Mo na Roma 6 1 3 2 3 ngadto 4 paingon pa naog 5 yata or okay. Okay, Roma 6 1 ngadto 4 o kaning 1 Korinto 10 1 ug 2. Kana munay gikuha ni Pablo dira nga sa pagbag-o sa tao ug karon bro kay apil man ka ang mga kabataan nagbaktas sa kamingawan kuyog ni Moises, di ba? Unya sa record ni San Pablo bro, unang Korinto 10:1 gibunyagan sila wala. Kadtong mga ginikanan, Gibunyagan ba sila wala? Dito ba lang bro? ginikanan. Bro, wala ko mangutana ginikanan bro. Ang akong pangutana sa unang Korinto 10:1 kadtong mga katawhan nga nagbaktas kuyog ni Moises. Sumala sa record ni San Pablo, unang Korinto 10:1, gibunyagan ba silang tanan o wala? Okay, silang tanan lagi. Walay pili na to bro, as long as nakalabang sila sa Red Sea. Pero wa po to nagtugot nga bautismuhan na ang mga masuso. Wa po to gikutlo dira ni Pablo nga apel ang masuso kay wagi record sa Biblia nga sila Apostol Pablo, Pedro ug kinsa pa ng apostolis dira na sila masusong gibunyagan. Wagi bro, way record bisag usa. Di ang punto man ko nato dinhi bro, mao man gyud ni nahitabo man gyud nga ang amahan gibunyagan ang tanang mga nagbaktas ngadto sa kamingawan. Na bayay bata bro. Wa ba maingon ang amahan nga, oy mga bata padaplin sa mo kay wa mo'y labot sa akong bunyag. Wala man giingon man dito silang tanan gibunyagan. Lahi man gud ang imong senaryo sa pangkuan bro ba imong senaryo sa unsa ning kuan ba sa unsa ning istorya sa Exodo 14. Sumpay man ni bro. Bro, sumpay man ni. Sumpay man ni. Ang kuan bro ay nga yung senaryo bro ha. Kung biyaan man gud sa mga Israel tagod ang ilang mga masusog mga bagming bata ug di nila patabokon ngadto sa Red Sea, kinsa na lang ang generation nga mahimo pang tawo nga sa Kanaan. Ikaduha, wa gyapon lagi na nagtugot lagi nga bunyagan lagi ang mga masuso sama sa inyong gibuhat karon. Kundi natural isa ka ginikanan, kinahanglan gyud ka nga dad-una nimo imong mga kabtangan. Apil pagay ang mga kahiyo pa nato ay pagkog na, apil mga kahiyapan bautismuhan. Di ang punto maguna to diri, ang ipunto maguna to dinhi kadto mang yung mga nadrag ingon din niyo. Kanigong Exodo 12, 37, 38 mao man ang gisgutan ni San Pablo sa unang Korinto 10:1. Sopak di ka na. 12 bro. 14 man na bro. Di ba? Ang akong pangutana ba kanang gisgutan sa Exodo kapitulo 12, 37, 38 nga katong mga anak sa Israel nga nagbaktas ngadto sa kamingawan unya kuyog ang mga kabataan. Unya sumala sa record ni San Pablo sa unang Korinto 10:1 kadtong mga nagsunod kang Moises ngadto sa kamingawan nga nagbaktas
gibunyagan man to silang tanan, unya nabaya to'y kabataan, nabatoy mga bata. So ang pangutana diha mo, nasayop ba ang Ginoo ato sa iyahang gihimo nga iyang gibunyagan ang mga kabataan atong higayuna? Nasayop Bro, ang Ginoo. basta bro, sure ka bro na kuan bro? Sure ka na Exodo 12 na ang kuan, paglabang nila? Oh, mo may akong nabasa di bro. Ako basa bro ha. Ay, ako basa na Exodo 12. Mo man akong nabasa diri. Kay ang bro, ang 14 man gunay nga tuan as pagapas naman ni paraon ng 14. Kaya ako basa bro ha. Dara Exodo 12, 37, 38. Nag-ingon man Ako diri. lang gitik bro, ako lang gitik. Oh. Mo man ni ang mga Israelinho nagdali nga migawa sa Ehipto. Mo man ni siyang title. Ya, ang gingon diri og ang mga anak sa Israel mipanag gikan sa Rameses ngadto sa Sukot mga 9,000 ang mga lalaki nga nagbaktas gawas sa mga kabataan. So kabataan na. Og usa na sagol nga panon ang mitungas usab uban kanila og ang mga panon sa gagmayng mananap ug mga panon sa dagkong mananap bisan ang hilabihan kadaghang baka. So mao ni. So unya ang record matupang San Pablo iyang gitug-an dinhi ang record unang Korinto 10:1 kadtong nahitabo panahon ni Moises nga nagbakta sila sa kamingawan ingon man San Pablo diri bro. Mga igsoon, buot kong hinumduman ninyo ang atong mga katigulangan nga gipanaligtas panganod nga milatas sa dagat nga pula pinaagi sa panganod sa dagat gibunyagan silang tanan ingon nga sumusunod ni Moises. Pag ingon bro gibunyagan silang tanan. Di ba naman to yung mga kabataan bro? Di ba naman to yung mga kabataan? Namo ito yung mga mananap gani. Oh, lagi. Yung mananap. Oh, pero ang punto pag diri bro, abi niyo bro. bata. Okay, abi nimo bro, tanan lagi. Kabanayan pag gani, ang punto man gidira lagi bro. Kanto laging paglabang nila sa Red Sea lagi bro. Ang paglabang nila sa Red Sea lagi, figuration lagi to lagi o hulagway sa spiritual nga bautismo. Nga diin mibiya na sila sa Ehipto o padulong na sila sa sitang saad kay kabalo man gutang ang Ehipto kalibutanon na sala na ilang pagpakasala ilang pagkinabuhi nga tuwa mabito nang gikutlo na dira ni Pablo lagi sa 1 Korinto 10:1 ug 2 unya iya pa nang gigamit nito sa Roma 6:1-4 nga paglubong lagi anang atong daang kinabuhi lagi og paghawas mao ang pagbangon sama ra pod sa Israel kaniadto nga sentang gikan sila sa Ehipto milabang sila atong Red Sea nga diin bag-o nang ilang kinabuhi pero wa gyapon na nagtugot lagi bro nga apilon lagi tong mga bata lagi nga wa pay kapasidad lagi nga nakahibalo sa maigdawtan o wa pay kapasidad sa pagpili sa kang Kristo ba o ngadto sa ubang Dios bro. Okay, Kinsa may nag-ingon nimo bro nga wala na maapil ang wala na magtugot sa bata bunyagan. Kinsa man si nag-ingon nimo ana? kinsay nag-ingon nga walay apil ang bata diha. na walay apil ang bata diha asang diha bro. Kato imong giingon ba nga wala na magpasabot, nga gitugot na nga bunyagan ang bata, di ba? Ikaw may Okay, salamat kayo. Okay. Kinsa may Klaro nasulti nimo kayo, ana? bro. Kinsa may nag-ingon nimo ana? Ang Biblia mismo may nag-ingon lagi nga una lagi na lagi Sige. ang kuno lagi na nato lagi. Bro. Sige, asa Wait ko lang, ng bro. teksto bro. Paminaw sa ba? Basahin ko ng teksto bro nga ayaw apila ang bata sa bunyag. Sige, basahin ko no ko sa Biblia. Tingalagay mo ra ng Ang opinion imong ba? punto manggod, ang imong punto manggod tungod kay nakalabang po tong mga bata apilo na po sila bautismo sa kitawag taog sugo ni Kristo nga which is wala pod kay mabasa lagi nga apilon ang bata lagi. Kaya ang giyon ni Kristo mga tinunan, tudluan o magbantay. Kana nga may mga kapasidad na nga mga tao. Okay? Nya saon na nimo bro? Nya saon mo na nimo nga di magyud ni malalis nimo ang Exodo 12 nga naabayay mga kabataan. Nya ingon ka nga nagulat ko og spiritual baptism. Di ba na problema gud lang. Abi nimo bro, ang Exodo 12 di gyud na problema lagi. Ang problema nato lagi karon lagi, kini laging doktrina lagi nga apil ang mga bata nga masusong wala pay panimuot, wala pa nahibalo sa sala, wala pa nakailang Kristo, wala pa gidawat si Kristo, gibanyaga na nga way pagpili silang kaugalingon. Kaya ang bautismo ang personal decision na, di na family. Bro, waday ka kahibaw de bro nga mingon ka nga watay lalis Exodo 12 nga ngano nilalis maganang bunyag sa bata nga
Mismo ang Dios Amahan nagbunyag magbata. Israel. Ang imo man nalisod. Israel ta man to bro. Unya kadto po siya po. Salamat. Gihulag way po to, wait lang. Ay sa bro, nya ro. Ane mo gune bro ha. Ang kadtong ilang panaw bro, lahi na sa tong panaw karon. Okay? Kay kung ato tong sundo ng Exodo 12 nga imong gingon, apil pagay ang manap gani nga nakalabang. Lison og ikaduha pa, lisod po kay ibilin na nila ilang mga anak. Okay? Kung ibilin nila ilang mga anak nga tuwa sa kuan sa Ehipto, unsa na lang kay bation ka, unsa na lang kay kaingon. So klaruhon na lang nako bro ha. So klaruhon nako, so base gyud sa Exodo 12, ang Dios Amahan gibunyagan gyud niya mga kabataan katong mga nisunod ni Moises. Sakto ba bro? Kibunyagan ba niya? Wala po lagi tayo kulay kundi ang mga ginikanan o tanan nga mga tao nga lahir lagi ang bunyag lagi bro sa Exodo 12 nga gingon. Imo man ding supakon ang Biblia bro. Ngano wala ingon ang ginikanan ra. Ay nako. Ang gingon diri bro, mga kabataan, apil ang mga kabataan. Oy, dili ra ang ginikanan. Ang ginikanan ra di mo ibaktas sa kangawan. Apil mga kabataan. Mga tao ra pud ay baktas nga tuwa, wala di apil kahiupan. May panghayop gibunyagan kamo hinon, di mo bunyagan ang tao. May Betul, panghayop pasabot gibunyagan nga. kamo hinon. Ane bro, tungod ba kay nahitabo ni siya sa Exodo 12, apil pud apil ang kahiupan, apil pud ato bautismo karon ng mahayop. Dili, ang punto man nato bro, ang bata apil ba supak man ka sa Biblia. Musupak man ka, ingon ka nga supak man ka kuha ni Exodo 12 kung dili apil ng bata. Kunya mas misupak pa hinon ka or kulang pa imuha kay na may mga hayop pod. Nya, ang pangutana diha, mosupak ka sa kabataan gibunyagan. Musupak pod ba ka sa kahayupan? Hinapil. Wa ko musupak. Gibunyagan silang tanan. So ang pangutana apil diha, ang hayop. Apil ang hayop. Tanan man. Tanan. So ang pangutana diha, imo bang supakon ang gisgutan diri sa Biblia nga ang kadtong mga kabataan nga nilatas ngadto sa kamingawan, gibunyagan silang tanan sumalak ang Pablo. Supakon man Tanang nimo. katuhan lagi. Kutob lagi sa may biya sa Ehipto, may biya sa kalibutan. Kung sa spiritual sense pa. Pero wala lagi nagpasabot nga kani siya nga bersikulo gamito na hinuon nga bunyaga lang mga bata. Kay klaro naman, specific naman ang gitudo ni Kristo. Mateo 28:19-20. Specific kayo ha, absoluto nga wadtos tanang kanasuran unya himuong tinunan. Unya pag himuong tinunan, usa sila bautismuhan. Unya tudluan pa sila. Nanunsa man nimo pagkahisakop niining maong tulo ka kondisyon. Upat pa kay ni nagani apelin nimong Marcos 16:16. Motuo mo bautismo maluwas. Asa Batos mong ka guloy. kanasuran himong tinunan. Among guloy, imo na matudluan, makasabot na sa imong gitudlo, among guloy. Ay parehas ra man ginabro istiman o Katoliko nagtudlo magmongguloy. Di ba? Simpuro kay na. So ingon man jud ka Basta nga. kay bro, ang wagi problema magmongguloy bro basta kay tao. Tao. Okay, karon bro, pag ingon Di, tao, may basta problema. wagi problema lagi bro. Ang basta bata tao kay- man na. basta kay- Ang bata bro. Ang bata tao dili. Ang bata tao ra gyud gyapon na lagi pero ang problema ba nakasabot ba? Naana ba siya kapasidad? Nga unsa? Naana ba siya kapasidad sa pagpili sa mayog dawtan? Dili referido man sa mga dagko bro. Kanang nabay kapasidad mo pili may dawtan, referido man Tudluan sa dagko. man, bro. Ayo ihapas Tudluan man og himong tinunan. Nya si Kristo gitudluan to ni San Juan. Sa wa pa bunyagi. Na dili lagi to na laging panahon lagi nga tungod kay ikaw nagtudlo ikaw mo bautismo. Si Pablo na mismo nag-ingon nga ako gipadala para sa pagbinsay sa mayong balita dili sa pagbautismo. Di ang pangutana lang ko bro. Mangutana lang ko nimo bro. Naa ba gyud tay bersikulo sa Biblia bro niingon si Kristo ba verbatim gyud ba? Ayaw bautismohin ninyo ang bata. Naa ba gyud tay mabasa ana? Tubag. Wala. Okay, Pero wala. ang mabasa himuong tinunan. But pasabot tudluan ang tao. Tudluan ang katawhan himuong tinunan. Wa po nagpasabot nga apilo ng bata nga wa pa kay balog kung sa may dawtan nga mukhaon pa igtai gani. Okay bro, Okay, salamat masabot bro. na. Mao na to bro. At ato na lang ni kuan ihatag sa mga kuan sa mga viewers na to. Kay namatay mga viewers. So
Mao na tingali to no, unsa man napabagay lain pangutana kay gabi-gabi naman sa gabi naman jud. Okay. Sunod siguro bro, ato nang kanon pero salamat kay ha nga ano na Salamat bro, salamat. nagkalambingan na pud na. Salamat bro. Salamat kayo bro. Actually mga ka-viewers kani gyud si brother Banidas. Amigo mi ani. Sa among personal nga kinabuhi gyud amigo mi ani na may mga punto nga kuan gyud sa ning parehas mi. Kanya kani among gibuhat lang ano lang lambingan lagi ni namo. Kaning amo ang kuan ni bro Ian na may mga nami debate mga dugay-dugay na to bro Ian no. Katong debate sa kuan. Tulog ka tuig. Masayo. Kani si bro Ian nasa may debate ani niya katong online to. Nya karon pa mi balik og kanang sharing ba online. Tama. Salamat salamat Ian. kayo bro. Salamat kayo. Salamat kayo. Okay mga igsoon, so dili lang kay ta magdugay mga igsoon kay nadugay na ta. Nya saba na pod kay namangoy live din sa moa ay live nag-livean. So hinaut mga igsoonan nga namoy na po nga mga pagtulunan. Mahito mo na itong bunyag nga mong pag-ihisgutan. So kamo na lay pagtimbang-timbang mga igsoonan bisag watoy moderator pero kuha naman sa nang muang diskusyon ni Bro Ian. So si Bro Ian, usa to siya ka SDA reform. SDA reform to. Okay mga kisunan, ang Mongoloid dili man na pwede mahimong tinunan kay dili man nakasabot sa ato pa dili pud bunyag. Okay ka, mabta ko sige pangutana gaw. Ingon man absoluto pagyud. Nga sa di pa bunyagan tudloan aron makasabot sa maayong balita. Ingon siya, yes, absoluto. Gisundan ako kung dunay SDA nga Mongoloid. Kana Mongoloid jud ba? Imo din ang walihan. Nya, di din na mabunyagan kay ngano man. Di mo nakasabot si mong wali. Sa dili nimo underestimate ang gahom sa Ginoo. Mo na nga ingon sa siya nga absoluto ba gyud. Walihan usa sa di pa bunyagan sa absoluto gyud. Ya si Kristo gibunyagan to ni San Juan. Sa wa pa bunyagi, giwalihan ba to siyang Juan? Sa way record, wa man di record so dili absoluto. So mao pud na nga kaming mga Katoliko, dili absoluto nga kinahanglan yung walihan aron makasabot. Ang bata, ang gikinahanglan sa bata, bautismo, aron mapapas ang salang panulundon. Kanang tudlo, pagkatikais, angay na sa mga dagko. Si Bro Ian, mangutana siya, muprimis siya about sa dagko niya, iya ding ihapak sa mga bata. Sayop man nga pangutana, liprimis ka. Ang imong primis about sa dagko niya, inig pangutana nimo, imo ding ihapak sa mga bata. Ang mga bata, kabaw ba maginulsol? Sayop man nga pangutana, kaya ang imong primis, mahitungod man as dagko. So tubagon ti ka ana bayan po sa mga dagko. Nya nganong imo man ipatubang nimo about sa mga bata nga dili man haom sa mga bata. So pag ingon gani bunyagi ang tanang katawhan tibuok kalibutan. Pag ingon gani tanang katawhan apil ang bata kay ang bata apil bayan as katawhan. Joel kapitulo 2 bersikulo 16, di ba? Ang mga batang masuso apil sa katawhan. Yan ingon magyud si Kristo bunyagi ang tanang katawhan tibuok kalibutan bagyud. Pag ingon tibuok kalibutan, pangita ko ng tibuok kalibutan, way bata. Naabay kalibutan nga way bata. Posible kayo, tibuok kalibutan nga way bata. Nya ingon man gyud ang Ginoo, bunyagi ang tanang katawhan tibuok kalibutan. Nya imo ding ingon ding way apil ang bata nga tibuok kalibutan man. So pangita kalibutan way bata. So naag yun ay bata. So apil yun na ang bata sa bautismo. Kay mao man ay tinguha sa Ginoo. Kung sa may tinguha sa Ginoo, tinguha sa Ginoo nga ang tanang tawo maluwas. In what way? Unsa may pamaagi nga aron ang tao maluwas? Kinahanglan mo dawat sa sakramentos bunyag. Nya mao man tinguha sa Ginoo nga ang tanang tao maluwas. Nya ang bata tao ba? Tao. So apil na sa gitinguha sa Ginoo nga luwason niya ang mga bata. Ang pangutana unsay pamaagi ang bata maluwas? Mo na ang simbahan nagtudlo na to niya na pinaagi sa sakramentos bunyag. Nga ang bata bunyagan na to aron mapapas ang salang panulundon aron kung ang bata mamatay na siguro na malangit. Di ba? Simpuro magay na mo tanang ko ni Bro Ian. Doon na bagyo tayo kapitulo na batay mabasa kapitulo bersikulo nga verbatim yun. Litra po litra yun nga kapitulo bersikulo ni ingon si Jesus nga ayaw bunyagi ang bata, ingon siya wala. Wala man di ay. So klaro og tataw mga kigsuunan nga kanang mahitungod niya ng bunyag, ingon sila ang bata dili bunyagan. Wa tay mabasa na kapitulo bersikulo ni ingon si Kristo ayaw apila ang bata ang bunyag.
Pero kung pangutanon ko nimo na bay mabasa nga ang bata bunyagan, implicitly naa. San Mateo 28:19-20, tanang katawhan tibuok kalibutan. Tanang katawhan, wa ba maapil ang bata sa tanang katawhan? Apil igsoon. Pag-ingon magyud tibuok kalibutan, wa bay bata tibuok kalibutan? Apil. Naay bata uy tibuok kalibutan. Pag-ingon tibuok kalibutan ha gyud ni bata. So mao na mga kigsunan kabantay mo kini mga dili kani mga sabadista nganong ilang i-deny nga ang bata dili tao. Aron dili sila masungag anang San Mateo 28. Masungag man gyud sila. Deklaro man kay na San Mateo 28 nga apilon man gyud ang bata diha. Kita nang katawhan gud. Mo na mo deny sila aron dili masuod ang bata, mapil bunyag, mo na mo deny sila nga bata dili tao. O mo na mo deny gyud sila. So karon mga kigsunan, wala na magyud tay igong oras sa oras ron. Alas 10:41 na, hapit alas 11. Pero saba gyapon nga diri sa amo kay pista man ugma ang mga kigsunan. So sama ra og nangutana sa doktor kung unsay pwede ikaso sa usa ka suspek nya kanang pangutana para unta sa abogado sakto ka bro, Rinaldo. Wa tanaw ha. Bantayan nimo mga kigsunan. Premise pa lang ganidaan. Ang iyang major premise kinahanglan maghinulsol og mapabunyag. Tanaw ha, ang premise pa lang niya daan reperidos mga dagko na. Kunya nganong imo man kung pangutanon abos bata kung makahinulsol ba nga ang imong premise regarding man na mahitungod sa dagko. So, imo pangutana pa lang daan sayop na. So, pag-ingon gani, pahinulsulon, dayon bunyagan. Ya, hibong ka, hindi pangutana dayon niya, anto din ilabay niya sa mga gagmang bata, dili man na nimo mahapak nga to sa gagmang bata, kaya ang imong premise, mahitungod man na sa dagko. So, dapat, ang imong pangutana, mahitungod po sa dagko. Nganong imong maipahid nga to sa mga bata, nga ang imong premise, mahitungod man sa dagko. So, dili na siya sakto nga pangutana. No, kay ang premise pa lang daan, gagadagit naman og pahinulsulon. Patuhuon. Oh, nya ibong kay ni pangutana dito ri ihapak sa mga gagmayng bata, adi na pwede. Sayop na nga pangutana kay ang imong premise dagko man. Okay, pahinulsulon gud, patuhuon gud. So, mao na mga kigsunan bantayan na ng pangutana diha sa debate, na mga pangutana nga sayop nga dili angay dawaton. Pero katamo dili man to debate, sharing raman to. Okay, sugdanas kamaturan, salamat. Joelbert, alintahan, nagkagulo-gulo ang turo ng SDA. Sabi ng ibang pastor, ang bata hindi tao. O may pa si Ian. Si Ian, SDA po to puro reform. Tuog yun siya nga ang bata, tao yun. Pero si Pastor Bacalaris, di ko no tao ang bata. Okay, Paulo, hinampas, Pastor, wala kay common sense, abnormal. Okay, salamat Paulo. Jan Juna, salamat Sir Jan. Jiv Divina Gracia Brooks, 3 types na ilang baptism sa masuso ulo ra ang bubuan og tubig. Okay, Geoffrey Kulot, maglisod na sila hubad sa mongguloid kung unsaon pagbunyag nga dili man nakasabot bisag tigulang na. Nagina na sila dili makasabot, dili man na sila mongguloid. Eugene Lim Velasquez, pinusong man ang imong pangutana. Di man pinusong oy. Igo ramang kung mi bukod sa iyang pangutana. Di lang yun siya katubag, moingon na yun siya misleading question ko, no? Dili, o igo lang kung migukod sa iyahang katarungan. Kung absoluto ba yun, nga bunyag, walihan, pasabtun usas may balita, before bunyagan. So ako siyang gipangutana, kung doon na SDE mong guloy, imo pag yun ang walihan o pasabtun imo, una bunyagan. Nya pangutana, makasabot ka na, mutuo ka na, sa imong giwali, dili, nya nga imo man bunyagan. O, di ba? Dili, absoluto. Ipit ng sabadikdik. Salamat. Kulot. God bless. Julito, pasudla ko doy. Musud ko na si Julito. Pasudlo na to. Ay, close naman si Julito. Kaya si Julito na mo, sa'yo musud, nga happy na kumahuman. Sawa po kumahuman, di musud. Binurit man na mo ha, Julito. Sunari. May pang matug ka, magbinansya pagkagmuta. Ang batang infant, pwede matudluan, yes or no. So, sayop lagi na ang pangutan na lagi. Ang pangutan na ni mo, reperido magunas tagko. So, dili ihapak ni mo sa mga bata. Pangutan na pala daan sayop. Ang imong major, luan ba na ang bata? Tudlo ka ni pasabot, reperido nas dagko. Ayaw na ihapak sa mga bata. Ang naa sa bata, kanang giingon diha bunyagi ang tanan. Oh. Pag-ingon tanan, katura ding matudluan. Na may bata. So, kinahanglan sa nato na bunyagan ng bata. Araw matangtang sa napanundod. Iman Revilo, butangina bro. Salamat. Chabi, nade bro iyan. Masuso, muduol, yung gitawag. Wadi ka kabasa des Biblia.
na may mga bata diha gisgutan, mga gagmayng bata. Pag ingon kay gagmayng bata, wali appeal mga masuso diha. Katura gyud diayng bata nga muduol ni Jesus nga iyang gipang pandungas ning kamot. Katura ding bata. Basa ang bersikulo 6. Ug mga gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. So dili ra kay mga masuso. Adila kato mga bata nga niduo ni Jesus. Pag ingon ganyo, kanang gatutoy dili din na bilong sa gagmayng bata. Kanang mga nagtutoy dili din na bilong sa gagmayng bata. Bilong man na. Liso man na bilong sa dagkong bata. Basta SDA bro, Ricardo, di yun na gustong musabot. Maog yun, Ricardo Badal. Kung musabot sila, makatoliko naman. Na, kutob sila mahimo, lihay ko na sila. Dili lagi musabot ng sulpot bro. Bisa kung saan magpagsabot, buds, milihor. Sa dilang sa dilang kay Brad. Ito na sila pasabton niya po, balagahin na sila ko. Henry Enriquez, God bless. Nulis Sigisa, Senyor, bugoy, yun ikaw bro, mura, wala man kabuot. Kinsa may walay buot. Ako nga, higo naman ko nagbasa sa Biblia. Kung mabasa dito Biblia, mura dito way buot ani. Nakita ni mo akong gipangayo nga Biblia, Brad. Konsihal, Monski, aninyon, Guerpo. Wapa ko kay gayon, bro. Busy ko, bro. So, Nilson Sibilyon, hi Giancarlo, may gabi, kanimo gikan ni Nilson, member ni sa Bansa, Butuan City, God bless, kanimo bro Nilson. Leonardo Largo, Ambano, may gabi bro, may gabi. Yang Ecclesiastes, Mark 15:16. Mark 16, 15:16. Mark ni siya. Naa na ba'y bata nga ilang nabunyagan bro? Naa, mapulbahas Biblia bro, sabin. Nga ang bata apil kis bunyag. Okay mga kisunan, di lang kita magdugay, no? God bless kayo, kaninyo mga kisunan. Salamat kay sa inyong paglantaw mga kisunan ninyo akong live. God bless bro, basta mga sulpot, di magkadimao ang panudlo. Sakto ka ison from Surigao, Pustilito, Riquilio, Tiro, God bless. Salamat mga kisunan ha sa inyong paglantaw. Pagpabili lang mo, ay mo kalimot, pag-share ninyo sa akong mga live, mga video content. Kay daghan yung mo makatuna, mahitungos mga doktrina simbahan. O makakatun mo, unsa ang pagdipinsa ang simbahan katoliko. Kay dili na rabalalim, pirti na daghan ang tinuhuan. Nya ang tanang mga tinuhuan nag-usa ni silang atakis katoliko. Una nga kitang mga katoliko magtuon dito sa Biblia, magtuon tas mga gitudlo sa simbahan aron makapanalipod ta sa atong pagtuong katoliko. Matod pa ni St. Cyril of Alexandria, dili ko takus tawgon nga katoliko kun dili nako kaya nga dipinsahan ang ako ang pagtuong. So aron takus tang tawgon nga katoliko, kinahanglan manalipod gyud ta sa atong pagtuong katoliko. Amen. So God bless mga kigsunan ug sa akong mga followers. God bless o mayong gabi ka nato tanan o Ave Maria ka nato tanan. Viva Cristo Rey, sa samahan anak ug Espiritu Santo. Amen. Amping o God bless.